बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो वो तमाम वो इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए, इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए, तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे हैं, एक शख्स को गिराने में लगे हैं। वो शख्स फिलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमजोर करें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। ये तो सोशल मीडिया ने रुला डाला। तो सोशल मीडिया की ताकत एक मरतबा फिर नजर आई कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात जो है वो उसका बाजू मरोड़ के उन्हें गलत फैसले करने से रोक सकता है, या इमरान खान साहब से गद्दारी करने से, या इमरान खान साहब से जो है वो धोखा उनके साथ करने से सोशल मीडिया रोक सकता है। आज भी इमरान खान साहब का एक बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब होगा क्या? अब इमरान खान को झूठ बोल के उनसे रजामंदी लेना ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके वर्कर्स बड़े बाशऊर है। उन्हें आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जेल में, क्योंकि मालूमात तक उनकी मुकम्मल रसाई नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौर साहब को बड़ा सख्ती से ऑर्डर किया था कि आलिया हमजा साहिबा को पूरे जो है वो दिए जाए इख्तियारात, ताकि वो पंजाब को पूरी तरह मुनज़्ज़म कर सकें। और अगर वो इस तंजीम के अंदर पीटीआई में जिन लोगों को शामिल करना चाहती हैं वो भी उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, ताकि वो खुलकर काम करें। और आलिया हमजा साहिबा कुर्बानी भी दे रही हैं और डिलीवर भी कर रही हैं। पंजाब के अंदर एक तहरीक अब हमें नजर आ रही है, जबकि मुराद सईद की आवाज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुका है। देखें, मुराद सईद ने जब से ये जिम्मा अपने सर लिया है, मुराद सईद को आइडिया हो गया कि क़यादत अब आपस में ही लड़ेगी और इनके मफादात कुछ और हैं। उसको ये भी आइडिया हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही चल रही है जैसा उन्हें हुक्म आ रहा है। इमरान खान साहब के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है, इस बात का भी उनको आइडिया है। मुराद सईद बार बार ये कहता रहा कि आपस में सुलह करो, आपस में ना लड़ो, आपस की लड़ाई दुश्मन को फायदा देगी, हमें इस वक्त हकीकी आजादी की लड़ाई लड़नी है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। वो ये बातें करते रहे। अब उनकी पार्टी ने उनकी बात सुनी नहीं, बिल आखिर उन्होंने कमांड अपने पास ले ली। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक मुराद सईद जो बड़े बड़े लंबे अरसे के बाद राब्ता करते थे अपनी पार्टी के लोगों से, अपने लोगों से, अब वो बहुत तेजी से अपने लोगों से राब्ते में है। बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को वो हदायत भी देते हैं। मुराद सईद ने वहां पे पश्तो में तकरीर की है और उन्होंने अपने कारकुनों को हौसला दिया, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने की बात की। और जो एक तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अक्सर करते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को दोहराया, अमन व अमान की बात की, हालात की बेहतरी की बात की, जाली मैंडेट की बात की। अच्छा, अब मामला जब जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा आपसे नफरत करना, ये जो आपने हमारे साथ किया हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये जो जुल्म और बर्बरियत, और वो एक्चुअली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। अब कितने के बंदे लापता कर लेंगे? क्या आप 10-20 हजार आदमी जो है उसको लापता कर सकते हैं जबरी तौर पर? क्या आप पंजाब से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से वो 5, 10, 15 को करके आप एक खौफ फैला सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नफरत को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारों से नफरत करना शुरू हो गए हैं। ये अलार्मिंग है। अब मैं ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं आंखें बंद करके ये कहना शुरू हो जाऊं नहीं जी नहीं, बहुत प्यार करते हैं अपने इदारों से पाकिस्तानी, करते थे भाई, करते थे। मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बन सकता कि मैं आपको झूठ बोलूं और आपको यह कहूं कि सत्ते खैरा ने
میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے میں مخاطب ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا خوش کرنے کے لیے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، نہیں کھڑی بھئی آپ کے ساتھ، پیچھے تو دیکھو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے اور یہ نفرت اب نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اگر یہ نفرت اگلی نسل کے اندر منتقل ہو گئی تو پھر آپ کا وہ نقصان ہو جائے گا جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کاروبار، یہ چیزیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی ایک ایک کر کے۔ یہ جتنا کچھ بھی آپ نے آج تک بنایا ہے، یہ جو پورا کا پورا نظام اور سسٹم ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور اس وقت آپ کا سروائیول صرف ایک چیز میں ہوگا کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی، جو آپ نے اس عوام کے ساتھ کر دیا ہے، عوامی لیڈر کے ساتھ کر دیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں کچھ ہوا یا یاسمین راشد کو ایون جیل میں کچھ ہوا یا کسی اور بڑے لیڈر کو جیل میں کچھ ہو گیا تو یاد رکھیے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگلے 50 سال پچھتاتی رہے گی، لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج لوگ نفرت کرتے ہیں، دل کے اندر بات رکھتے ہیں، لوگ کھل کر اظہار کیا کریں گے نفرت کا، حالات وہاں پہنچ جائیں گے، لوگوں کا ڈر اور خوف ہی نکل جائے گا۔ ایک وقت تک لوگ ڈرتے ہیں نا، چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایک دن تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم ڈر رہے، ہم کھل کے بات کریں گے۔ ایسا ہم نے بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیل سے جو بھی بندہ نکلتا ہے وہ سینہ چوڑا کر کے نکلتا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کا جیل کے اندر معائنہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی دیکھیں، میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں اور بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اب اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے ٹاؤٹس اور بہت سارے حکومتی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کیا ہو گیا اگر عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہوگی تو۔ یہ اب مریم نواز بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے، وہ بھی اور عمران خان کی بہنیں بھی لگاتار خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے اور ان کو یہ پرابلم میں ڈال رہے ہیں۔ عمران خان ایک صحت مند انسان ہے، وہ بالکل فٹ فاٹ تھے۔ اکتوبر تک جو لوگ ان کو ملتے رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صحت کے کوئی مسائل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد اچانک سے ایسا کیا انہیں دیا گیا، اس طرح کا کیا تجربہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کے اندر بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک ٹاؤٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کی دوسری آنکھ بھی ضائع کر دیں گے۔ تو زندگی عمران خان صاحب کی خطرے میں ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا گیا احتجاج کر رہے ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پنجاب کے اندر احتجاج مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، مومنٹم بہرحال بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی آپ کو مایوس کر دوں، مومنٹم بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ احتجاج کی طرف شدت اختیار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر یعنی بند ہو گیا، مختلف ایریا سے خیبر پختونخوا پورا بند ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ کراچی میں احتجاج ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ آہستہ آہستہ احتجاج بڑھ رہا ہے، لیکن جتنا بڑا عمران خان لیڈر ہے، جتنی بڑی اس کی سپورٹ ہے، اس طریقے سے احتجاج ہو نہیں رہا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو قیادت جنہوں نے لوگوں کو نکالنا تھا وہ سارے غائب ہیں، بہت سارے غائب ہیں، بہت سارے جاگے اسلام آباد میں بند ہو گئے، اور جو اسلام آباد میں جاگے بند نہیں ہوئے، جو باقی موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں۔ کچھ شہروں کے اندر تو بالکل احتجاج ہوا ہی نہیں، اور یہ بات عالیہ حمزہ صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ملتان میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لاہور کے بعد پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے ملتان، فیصل آباد، یہاں تک کوئی اس قسم کے احتجاج ہمیں نہ ویجولز آ رہے ہیں نہ دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے، لیکن تحریک انصاف وہاں پہ کہاں گئی؟